U današnjoj epizodi ćete na jednom mestu imati pojašnjeno sve što je potrebno da znate o prirodnoj dohrani biljaka tokom sezone. Tako ćete saznati i kada je potrebno da dohranjujete svoje biljke tekućim biljnim đubrivom na bazi azota, na bazi kalijuma ili na bazi fosfora i zašto je potrebno da svaki baštovan u rezervi ima tekuće biljno đubrivo na bazi azota. Kao što vidite, moja bašta sastoji se iz puno permamodela, tačnije 85 permamodela. Ali možete da zamislite da je sve ovo nekada bila zemljana bašta. Kada sam uzgajala u zemljanoj bašti, svuda oko mene bile su kante sa tekućim biljnim đubrivom. Dakle, zemljana bašta mora obavezno da se zaliva tekućim biljnim đubrivima jer to je osnovna organska prihrana za naše biljke. Postoji 5 bioloških metoda: kompostiranje, organska prihrana, malčiranje, mešovita sadnja i saradništvo sa svetom. I kada uzgajate u zemljanoj bašti, sve se to mora parcijalno primenjivati. Za razliku od zemljane biobašte, permamodeli su direktni komposteri i oni povezuju 5 bioloških metoda. Dakle, mi u ovom slučaju imamo 5 bioloških metoda, uključujući i organsku prihranu, objedinjeno na jednom mestu. To znači, ako smo dobro uslojili permamodele, odnosno dobro ih nahranili, to je zapravo sasvim dovoljno za čitavu sezonu, ne moramo dodatno da dohranjujemo biljke tekućim biljnim đubrivima. Permamodeli, za razliku od zemljane biobašte, podrazumevaju posrednu dohranu biljaka. Zapravo, naše biljke se hrane tako što mi hranimo permamodele. Naše biljke rastu u direktnim komposterima. Dakle, bukvalno je cilj da svu organsku materiju koja se nalazi oko vas, sve resurse, uslojavate kako biste posredno hranili biljke. Posredna ishrana biljaka podrazumeva taj niz simbiotskih odnosa koji hrane naše biljke. Zapravo, hraneći permamodele, mi hranimo život u njima. To je jako bitna razlika zato što želim da razumete da su biljke u permamodelima, ukoliko su oni dobro uslojeni, već dobro nahranjene za čitavu sezonu. Sama inspiracija za ovu epizodu je nastala tako što je naša baštovanka postavila u učionici pitanje kako da razume organsku prihranu biljaka, kako da zna kada da dohranjuje svoje biljke. Zato što su permamodeli direktni komposteri, da li su joj potrebna tekuća biljna đubriva, kada da primeni koje tekuće biljno đubrivo, i zato će ovo biti odgovor za sve vas koji se možda pitate jednako kao ona. Zato, ako uzgajate u permamodelima, nisu vam potrebna tekuća biljna đubriva. Bolje je da resurse u skladu sa potrebama biljaka stavite na samu gredicu, odnosno za same permamodele. Ali postoje 3 situacije u kojoj obavezno morate primeniti tekuće biljno đubrivo i sada ću vam pojasniti koje su to situacije. Tekuće biljno đubrivo na bazi azota primenjuje se kada su biljke doživele neka fizička oštećenja, recimo najezde. Evo, pogledajte, ovde imam napad kupusnih stenica, kontrolišem ga, ali opet biljke su oštećene. Dakle, u toj situaciji moram da primenim tekuće biljno đubrivo kako bih stimulisala biljke da razviju što brže lisnu masu i na taj način se ove biljke lakše i bore. U situaciji kada imamo u bašti fizička oštećenja, nakon mraza ili nakon grada, sada se nalazimo u periodu kada nam je grad moguć, potrebno je da imate u rezervi tekuće biljno đubrivo na bazi azota. Ono što je velika prednost je da tekuća biljna đubriva brzo fermentiraju sada. Dakle, uvek to morate imati u rezervi. Također, ako se desi plamenjača, pepelnica, recimo grinja, ako imamo napad grinje, sve ono što oštećuje lišće naših biljaka, tada je potrebno da biljke dohranimo tekućim biljnim đubrivom na bazi azota, zato što azot stimuliše bujanje lisne mase i na taj način obezbeđuje da se biljka brzo regeneriše. Resursa za azot je puno u našem okruženju: kopriva, detelina, mahunarke, listovi kupusa. Tekst o tome je napisan u nedeljniku broj 86. Ukoliko nedeljnik još uvek ne dobijate, on je potpuno besplatan i link za prijavu nalazi se u komentaru ispod ove epizode.
Tekuće biljno đubrivo na bazi kalijuma je neophodno davati biljkama koje su u stresu. Recimo, vaša biljka cveta, ali odbacuje cvetove. Podrazumeva se da je pod stresom. Vaša biljka ima bujnu masu, a jako malo plodova. Daćete tekuće biljno đubrivo na bazi kalijuma. Ili niste zadovoljni količinom plodova, niste zadovoljni kako se razvijaju plodovi kod krumpira, kako se razvija mrkva, da li dovoljno raste cvekla. Dakle, ako niste zadovoljni tim rastom, vi ćete zaliti vaše biljke tekućim biljnim đubrivom na bazi kalijuma. Resursa za kalijum je puno u našem okruženju, ali ima ih dosta i u samoj bašti. Gavez, zatim indijanski suncokret, list tikvenjača, blitva koju odbacujete, salata, rotkvice. Sve vam je to resurs za kalijum. U divljini, recimo mrtva kopriva, svi je prepoznajete, odličan resurs za kalijum. A u slučaju da vaša biljka zaostaje za rastom, dakle neprirodno stoji u mestu za razliku od ostalih kultura koje su na gredici, zatim ne cveta dovoljno, ne plodonosi, ima neku izrazito izmenjenu boju, recimo paradajz je tamno ljubičast, a nije takva sorta, zatim može biti tamno, jako tamno zelene boje, tada pričamo o nedostatku fosfora i biljke je potrebno nahraniti fosforom. Na primjer, ovoj kupusarici je potrebno dodati fosfor zato što je ona odavno posađena. Sada ćete vidjeti kako izgleda njena vršnjakinja. Istog dana su presađene, što znači da ova prva kupusarica koju sam snimila treba fosfor. Ovo je primjer biljaka kojima nedostaje fosfor. Ovo su inače jabučari, što znači da ne bi trebalo da bude pre svega ovako tamne boje, dakle nije obojena sorta. Oni su presađeni sredinom maja i već su trebali da se pokrenu, dakle stoje u mestu, uopšte ne rastu, što znači da im je potrebna dohrana, konkretno tekuće biljno đubrivo na bazi fosfora. Resursa za fosfor je puno, recimo slezovka, list smokve, list zove, kadifice. Sada su temperature visoke, fermentacija se brzo odvija i ne morate sva ova tekuća biljna đubriva imati u rezervu. Ono što morate imati u rezervi, s obzirom da nas tek čeka sezona, čekaju nas predatori, jeste tekuće biljno đubrivo na bazi azota. Kada fermentiše, spakujte ga i imajte ga u situaciji da ga morate primeniti, kao što sam rekla, zbog plamenjače, neke najezde, nekog većeg oštećenja listova. Fermentacija se odvija na jednostavan način. Kilogram biljne mase, 10 litara vode, obavezno stavite mrežicu, stavite negde u hlad da fermentiše nekih 10 dana, onda se primenjuje 1:10 sa vodom i moram da vas podsjetim da tekuća biljna đubriva imaju neograničeni rok trajanja. To zapravo znači sledeće. Ako je vaš uzgoj u permamodelima, nije vam potrebno nikakvo dohranjivanje biljaka osim zalivanja. Sve resurse koje imate ćete samo stavljati preko permamodela, to zovemo nadogradnjom. Pogledajte epizode o održavanju permamodela i to je sva vaša aktivnost. Permamodeli su tu da prilagode baštovanstvo vašem životu, ne da vas sapletu, da razmišljate čime ćete dohraniti vaše biljke. Vaše biljke su dohranjene. Zato je ovaj način baštovanja prilagođen potpuno mom životu. Nekada sam imala mnogo kanti sa tekućim biljnim đubrivima, pa sam primjenjivala jedno, drugo, treće. Da, zaista osjećala sam se kao alhemičar, ali sada se osjećam oslobođeno svega toga zato što sve biološke metode se nalaze u permamodelima. Vama su potrebna tekuća biljna đubriva samo u ovoj situaciji, ukoliko su biljke na neki način ugrožene i potrebno je, kao što sam rekla, u rezervi imati tekuće biljno đubrivo na bazi azota. Za razliku od bašte koje u permamodelima, zemljana biobašta bi trebala da ima tekuće biljna đubriva koje će se kontinuirano na nekih 10 do 15 dana primjenjivati i to zalivanjem biljaka direktno u koren. Razloženje 1:10, ali i vama želim da olakšam tako što ćete da napravite univerzalno tekuće biljno đubrivo. To je sasvim dovoljno da nekako zadovolji sve potrebe biljaka. Univerzalno tekuće biljno đubrivo jeste prirodno MPK. Imamo mnogo epizoda na tu temu, ali recimo uberete ambroziju i gavez. Vi imate prirodno MPK, stavite grašak koji sada imate, mrtvu koprivu, slezovku, imate prirodno MPK. Zapravo je najvažnija stvar da koristite vlastite resurse.
15 godina posvetila sam istraživanju resursa. Kada sam počela se bavim baštovanstvom, bilo je poznato tek nekoliko biljaka od kojih se prave tekuća biljna đubriva. A sada vi imate tabele sa preko 200 različitih resursa i sve to zahvaljujući ovoj bašti. Ove biljke su dobrovoljno učestvovale u eksperimentima. Nekada bi ih u prvoj sezoni pogodila resurs, a nekada i za neke resurse bilo mi je potrebno i nekoliko godina. To je sve za današnju epizodu. Pozdravljam vas uz pogled u šume Potkozarja.